बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और नाज़रीन आपको प्रोग्राम शाहराए दस्तूर में पेशावर स्टूडियो से खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है, सियासी जोड़ तोड़ भी उरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी जमातें सीट एडजस्टमेंट के लिए एक दूसरे के साथ अलाइंस के हवाले से मुज़ाकरात भी कर रही हैं और मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम है वो भी उरूज पर है। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा के जो मुख्तलिफ कौमी और सूबाई हलक़े हैं उनमें से रिपोर्ट किया था कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और किस तरह से जो सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें वो अवाम के सामने अपना मंशूर और एजेंडा पेश कर रही हैं और वोट मांग रही हैं, और फिर अवाम का क्या रद्द अमल है कि किस किस्म के लोग ऐवानों तक पहुँचने चाहिए ताकि उनके जो मसाइल हैं, और हमेशा से जब भी वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके ऐवानों तक भेजते हैं सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, तो उनकी तवक्कुआत होती हैं कि उनके मसाइल हल हों। तो किस हद तक साबिका हुकूमतों ने जो और साबिका नुमाइंदों ने उनके तवक्कुआत पूरी की हैं या नहीं की। आज हम चूँकि इंतखाबी अमल का आगाज़ हुआ है और मुहिम जारी है, तो ज़रा ग्राउंड पे जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पोजीशन है उस हवाले से भी हम इस पर बात करेंगे। इसीलिए हम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आज इस नशिस्त में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमें सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अकील यूसुफ़ज़ई। अकील यूसुफ़ज़ई साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अली अकबर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मकामी सहाफ़ी भी हैं जनाब मोहम्मद फ़हीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था कि PTI का जो बल्ले का निशान उनसे लिया गया था, उस फैसले को भी मुअत्तल किया है। तो ये एक नई जो सियासी पेशरफ्त है वो हुई है। अब देखते हैं कि क्या एक सूरत हाल बनती है। तो बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अकील यूसुफ़ज़ई साहब आपसे। अकील यूसुफ़ज़ई साहब, बताइए क्या एक मजमूई अगर आप तासुर दे सकें हमें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर में तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबी मुहिम है वो किस तरह से चल रही है, आपका क्या तज्ज़िया है इस पर? बहुत शुक्रिया जायद साहब के आप पेशावर से प्रोग्राम कर रहे हैं। और पेशावर पाकिस्तान की सियासत का गढ़ है, मरकज़ है। जब हम बुर्दबारी की बात करते हैं, जब मंशूर की बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टियों के रोल की बात करते हैं, जब हम एतदाल की बात करते हैं, जब हम पॉलिटिकल स्ट्रगल्स की और मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो पेशावर खुशकिस्मती से सरपरस्त है। अली अकबर साहब भी उस पर बात कर लेंगे, मगर जो मेरे ओवरऑल एक तासुर है वो तो मेरे तवक्कुआत से या जो हमारे जेन्युइन ख़दशात है सिक्योरिटी के हवाले से, उसके बरक्स बहुत अच्छी पेशरफ्त, बहुत रिकॉर्ड तादाद में सरगर्मियाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाई जाती है। और उसकी एक बुनियादी वजह जावेद साहब शायद ये भी है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि तमाम तर सिक्योरिटी मामलात या मुश्किलात या चैलेंजेस के बावजूद इस वक्त 2-3 पार्टियों को छोड़कर बाकी जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनकी क़ियादत, मरकज़ी क़ियादत वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती है। मिसाल के तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, सिराजुल हक साहब खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। एक 9 मई वाली पार्टी जो है उसके चेयरमैन जो है गौहर साहब, वो खैबर पख्तूनख्वा की मुनेर से ताल्लुक़ रखते हैं। आफ्ताब खान शेरपाव जैसे लीडर का, और ये सब इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हम ये कहें हमारे तवक्कुआत या ख़दशात के बरक्स कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा सियासी और इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी है बाकी सूबों के मुकाबले में, तो मेरे ख्याल में ये बेजा नहीं होगा। और फिर आपने नोट भी किया होगा कि उसी बैकग्राउंड में कि टॉप क़ियादत इधर है, सबसे ज़्यादा सरगर्मियाँ इधर है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ से हट कर जब हम एक क्रिटिकल एक फ्रेमवर्क में देखते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा ही फोकस है। और उसकी एक वजह शायद एक अहम पार्टी की मकबूलियत भी है जो कि इस वक्त भी शायद कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। कबूलियत तो अपनी जगह पर, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त न सिर्फ ये कि सियासी सरगर्मियों में खैबर पख्तूनख्वा पहले नंबर पर है बाकी सूबों के मुकाबले में, बल्कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको मैनेज करने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा बहुत बेहतर जा रहा है। अगरचे उस पर बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से मैनेज करेंगे कि मेरे ख्याल में कोई 40-50 हज़ार की सिक्योरिटी पर्सनल की कमी का सामना है।
اور اس کے علاوہ جو ایک اچھی بات ہم نے 1-2 مہینوں میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے نئے چیف منسٹر آئے ہیں ارشد صاحب، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہمیں یا مجھے یا علی اکبر صاحب جیسے لوگوں کو ایک خدشہ تھا کہ شاید کہ خیبر پختونخوا میں نگران حکومت اس طریقے سے نہیں چل رہی جس طریقے سے اس کی ضرورت یا توقع تھی، تو میرے خیال میں اس والے چیف منسٹر کے بعد خیبر پختونخوا انتظامی طور پر اس نے پنجاب کی طرح موومنٹ بھی شروع کی ہے اور ڈیلی بیسس پر ان کی ایکٹیویٹیز بھی پروگریس کی ہے انہوں نے۔ علی اکبر صاحب، آپ کا کیا تاثر ہے مجموعی طور پر جو اس وقت ایک ماحول ہے سیاسی اور انتخابی ماحول؟ شکریہ جاوید۔ جیسے کہ عقیل صاحب نے کہا کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمام جو خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تو لوگ یہاں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب بھی ادھر سے لڑ رہے ہیں، اسی طرح مطلب ایک پارٹی کا ذکر جو انہوں نے کیا وہ بھی یہاں سے لڑ رہے ہیں، اور انتخابی گہما گہمی گو کہ اسی طرح نہیں رہی ہے، اور اس پہ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہیں، جیسے کہ ماضی میں 2.5 مہینے پہلے 3 مہینے پھر مطلب اس نتیجے پر پہنچا کہ ماضی میں اس طرح ہوتا تھا کہ پیسے کی ریل پھیل اتنی نہیں تھی اور پہلے سے امیدواروں کو ٹکٹ الاٹ کیے جاتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ اینڈ ٹائم پہ مطلب جو ٹکٹ تبدیل ہوتا ہے، جو سرمایہ دار آتا ہے تو دوسرا ہٹ جاتا ہے، تو اسی نتیجے پہ میں پہنچا، اور شاید مطلب یہ آج میں اس کو ٹرینڈز بدل گئے۔ دوسرا ہے کہ آپ اس سے لوگوں کا انٹرسٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو نشستیں 115 نشستیں صوبائی اسمبلی کے لیے، اور اس کے لیے 2000 سے زائد امیدوار کھڑے ہیں۔ اسی طرح این اے 45 ہمارے 45 جو سیٹس ہیں این اے کے، اور اس کے لیے عقیل صاحب 1600 لوگ جو ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، تو اس سے مطلب جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پہلے 1-2 جو باتیں آئی تھی کہ شاید سیکیورٹی کی وجہ سے جو جنوبی اضلاع ہے وہاں پر الیکشن نہ ہو، اور پھر مرحلہ وار وہ ایک تجویز بھی مطلب گردش کرتی رہی، تو الیکشن اسکیجول جب جاری ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے سیاسی جماعتیں کھل کے وہ انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اس بات جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی ماضی میں ہوتا تھا ایک دوسرے پر بندوقیں تاننا اور جس طریقے سے مطلب یہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ مطلب کرتے تھے، اس بار وہ نہیں ہے۔ بڑے طریقے سے لوگ مطلب جو الیکشن کے اندر جا رہے ہیں، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو۔ ابھی تک جو بڑی پارٹی آئے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی، تو ان کے درمیان اب تک یہ تجویز زیر غور ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہو، تو اب بھی مطلب جو ہے وہ ٹیمپو بن رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ انتخابی ماحول مزید گرم ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیے فہیم صاحب کہ پشاور کا بھی ذرا ماحول بتائیے کہ پشاور میں بھی آپ کو وہ جو روایتی ایک گہما گہمی ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ مجموعی طور پہ تو مختلف رائے ہے کہ کافی اچھی بھی ہے، نئی بھی ہے، لیکن پشاور میں بھی ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سر یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جہاں پر 3 یا 4 جماعتیں یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ حکومت بنا سکتی ہیں، اس وجہ سے بھی ایک مقابلے کی فضا ہے یہاں پہ۔ پنجاب میں پی ایم ایل این ڈومینیٹ کر رہی ہے تو باقی جماعتیں وہ کہتی کہ جی ہم لوگ ساتھ اتحادی کے طور پہ آئیں، سندھ میں پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کر رہی ہے تو وہ بھی اتحادی کے طور پہ آتی ہیں۔ یہاں پہ جو پرانی جماعت ہے پی ٹی آئی وہ بھی کلیم کرتی ہے، جے یو آئی بھی کلیم کرتی ہے، اے این پی بھی کلیم کر رہی ہے، اور پی ایم ایل این وہ بھی چاہتی ہے کہ انہی کی حکومت بنے۔ تو ایک مقابلہ جب موجود رہتا ہے تو پھر لوگ کمپین بھی کرتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً پچھلے 1 سال سے، کیونکہ نگران حکومت ہماری جنوری میں ختم ہو گئی تھی، جو آ گئی تھی نگران گورنمنٹ، تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو تب سے ہی الیکشن کا ماحول ہے۔ اے این پی نے 1 سال پہلے ہی ٹکٹ دے دیے تھے، پھر دوبارہ حلقہ بندیاں ہوئیں، دوبارہ ٹکٹ دیے گئے، تو وہ تھوڑا بیچ میں ایک بریک آیا، تو تب سے ان کے ورکر کنونشن چل رہے ہیں۔ جے یو آئی نے بھی پچھلے سال سے ہی کنونشن شروع کیے تھے، لیکن باجوڑ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا تو ایک بریک بیچ میں آ گیا، اور باقی جماعتیں پی ایم ایل این نے بھی سب کچھ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری یہاں پر 2 مرتبہ آئے، زرداری صاحب یہاں پر آئے، نواز شریف صاحب کا جو ٹور ہے انہوں نے آنا ہے، اگلی بار وہ بھی ڈیو ہے، اگلے مہینے وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام سرگرمیاں خیبر پختونخوا میں اس لیے ہیں کہ مقابلہ ہے، اور اس مقابلے کی فضا کی وجہ سے ہر پارٹی جو ہے وہ ووٹر کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور شاید اسی لیے ہمیں خیبر پختونخوا میں گہما گہمی آن گراؤنڈ بھی نظر آ رہی ہے اور آن لائن بھی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ، جس طرح دونوں سینئرز نے کہا
گا کہ پشاور ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے ابھی انتخابات میں. تو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی زیادہ تر چیزیں آتی ہیں, بلاول بھٹو زرداری پورے پاکستان میں پھرے ہیں, لیکن جتنے انہوں نے کنونشن یہاں پہ کیے, پیپلز پارٹی کو یہاں سے ان کی چیزیں ملی, انہوں نے اس کو لے کے وائرل کیا. پی ٹی آئی بھی یہاں سے لگی ہے, پی ایم ایل این, جے یو آئی, اے این پی, تو وہ تمام ٹرینڈنگ آن لائن بھی یہاں سے ہی جنریٹ ہو رہی ہے. تو یہ بہت زیادہ پشاور اور خیبر پختونخوا اسی لیے بھی خبروں میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ تمام پارٹیوں کے لیے ایکول لیول پلینگ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, بالکل. عقیل یوسف زئی صاحب, آپ جو بات کر رہے تھے اس میں بھی کئی باتیں شروع ہوئیں. ایک بات علی اکبر صاحب نے بھی کی, آپ نے بھی کی. پارٹی کے اندر ایک تو وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ آخری وقت تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے نہیں دینا, لیکن پارٹی کے اندر جو پارٹی کے ساتھ وفادار لوگ ہوتے ہیں ان کی جو طاقت ہوتی ہے یا جو ان کی حیثیت ہوتی ہے, یہ ہماری پارٹیوں کے اندر اس کو کتنا مانا جاتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وفادار لوگوں کو جب آپ پارٹی ٹکٹ دیتی ہے, ان کو سامنے لاتی ہے, جو آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ اس بات کی کتنی امپورٹنس ہے ہمارے ہاں, ہماری سیاسی جماعتوں کے؟ میرے خیال میں جو ہماری پارٹیوں کی عوامی سطح پر غیر مقبولیت ہے, اس کے چند بنیادی نکات میں یہ بھی شامل ہے کہ چند خاندان یا چند مافیاز یا چند گروپس جو کہ ہر وقت قابل قبول ہوتے ہیں تمام پارٹیوں کے لیے اور متعلقہ اداروں کے لیے, وہ بہت ڈومینیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اس والی لسٹ کو آپ نکال لیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جتنے حلقے ہیں اور کتنا ووٹ ہے یا کتنے ممبران اسمبلی جا کر صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے, تو اس میں میرے خیال میں علی اکبر صاحب کوئی 50 تو خاندانوں کے لوگ ہوں گے. کل میں ایک اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی 6-7 تو پرویز خٹک صاحب آپ کے دوست کے فیملی کے لوگ ہیں, 6-7 اسی طرح بدرحمان صاحب کے فیملی کے لوگ ہیں, 6-7 ادھر سوات امیر مقام صاحب کے فیملی کے لوگ ہیں, آفتاب درانی صاحب کی فیملی, درانی صاحب کے, ہاں وہ بھی میرے 5-6 مطلب 5 سے کم نہیں ہے, تو 50 تو یہ نکل آتے ہیں. 50 وہ مخصوص نشستوں پہ, ہاں یس, ہاں وہ تو الگ کہانی. تو میرے خیال میں جو ہماری غیر مقبولیت ہے یا پارٹیوں کے ایشوز میں یا ان کی سرگرمیوں میں جب عام لوگ اس طرح انگیج نہیں ہوتے جس طرح ان کو ہونا چاہیے ہماری آبادی کے تناسب سے, اس میں وجہ یہ ہے کہ اب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چند خاندانوں کے ایک پاور گین کرنے کے لیے یا مینٹین کرنے کا ایک گیم ہے. حالانکہ میری نظر میں تمام پارٹیوں کو عام ورکر کو سامنے لا کر ان کو کھلانا بھی چاہیے اور ان سے کام بھی لینا چاہیے, تاکہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کون ہے؟ اس وقت پاکستان کی 60% پاپولر پارٹی وہ ہے جو کہ پارٹی میں نہیں ہے. جب آپ آبادی کی بات کرتے ہیں تو جتنے ووٹرز ہیں, کل ووٹرز کو نکال کر بھی اگر آپ 100% جو کہ ممکن نہیں ہے, وہ امریکہ جیسے ملک میں بھی نہیں ہوتا, اگر ٹرن آؤٹ ہم تو 40 سے آگے نہیں جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اکثریتی آبادی کے لوگ غیر سیاسی یا غیر متعلقہ لوگ ہیں. اور مجھے بہت عجیب لگتا ہے, یہ ہم بھی عادی ہو گئے نا, ہم چاروں, کہ عوام میرے ساتھ ہے, ہم قوم کے نمائندے. بھائی قوم کے مسائل اپنی جگہ پر ہے, آپ لوگوں نے ابھی تک وہ روڈ میپ, وہ بیہیویئر استعمال نہیں کیا, اختیار نہیں کیا, جس کو بنیاد پر آپ کہا کہ یار ہم منشور کی بنیاد پر آگے جائیں گے. دیکھیں جاوید صاحب, پاکستان کے اندر ایک پارٹی ہے جماعت اسلامی, جس میں عام لوگ ایک پروسیس کے تھرو جا کر وہ سراج الحق جیسے بڑے عہدے تک پہنچ سکتے ہیں, جہاں پر ایک عام ورکر ایک تھرو پراپر چینل, ایک فارمیٹ استعمال کر کے, روڈ میپ استعمال کے, اور یہ پارٹی واحد پارٹی ہے جس میں جنون الیکشن بھی ہوتے ہیں. مطلب آپ ڈائریکٹ امپوز کر کے لوگوں کو نہیں. تو اس وقت چونکہ خیبر پختونخوا کی ہم بات کریں, پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب, بلوچستان اور سندھ کے مقابلے میں پولیٹیکل اویئرنیس کے حوالے سے اور پارٹیوں کی سٹرکچر کے حوالے سے الحمدللہ میں بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا بھی ٹاپ پر ہے. اس لیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر, جس طرح فہیم نے بات بھی کی کہ خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کا رویہ اتنا پولیٹیکل ہے, جو اویلیبل لوگ ہیں پولیٹیکل ورکرز ہیں, کہ تمام پارٹیوں کے لیے یہاں پر گنجائش رکھی گئی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر 2018 کو چھوڑ کر یہاں پر ہمیشہ 88 سے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیشہ
2 या 3 पार्टियों की हुकूमत बनती है, और जब भी मखलूत हुकूमतें बनी है उन लोगों ने डिलीवर भी किया है। और आप उसकी मिसाल जो है ना 2008 से 13 तक जो बिल्कुल ठीक है, हुकूमत थी बिल्कुल ठीक। कि इतनी दहशतगर्दी भी थी, बदअमनी भी थी, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म मगर का उसके बिल्कुल बावजूद पीक जो था है वो। ना खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी तरक्की भी तरक्की की। भी खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त मिला, 18वें तरमीम की शक्ल में हमें एक नया तजुर्बा करने को मिला। ये तो मेरे ख्याल में इस वाले हवाले से हम बहुत रिच हैं, मगर पार्टियों को अपने रवैयों पर नजरसानी करनी हो। बड़ी पार्टियां, अली अकबर साहब उनमें है, वो बड़े बड़े फैसले कर सकती हैं, हमने देखा है। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि आपने एक अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में ये कहा था कि जो एक इंतखाबी मुहिम जो हम देख रहे हैं उसमें हमें वो जो गालम गलोच रिवायती जो गुज़िश्ता 8-7-10 सालों में हमने देखी है सोशल मीडिया के ऊपर, जलसों में इल्ज़ामात, पगड़ियाँ उछालना, और उसमें मेरे ख्याल में हमें कहने में कोई कबाहत नहीं है कि तहरीक इंसाफ सियासी जन, बिल्कुल उन्होंने एक अपनी ब्रिगेड बनाई, गाली ब्रिगेड भी कहा जाता था, सोशल मीडिया पर भी बगैर सबूत के। अभी भी बहुत ज़्यादा, जो हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि प्रोपेगेंडे और झूठी खबरें फैलाने का एक तासुर, आपको लगता है कि वो अंसर भी कम हुआ है जो उस जमात के अंदर जो वो लोग थे जो इसको फैलाने में जिनका अहम किरदार था, वो चूंकि मुकदमात में मतलूब हैं, रुपोश हैं, फरार हैं, या वो हैं, वो हट गए हैं, इस वजह से भी जो मजमूई तौर पर, और हमें नज़र आ रहा है जो मैच्योर सियासी जमातें हैं वो अपने एक रिवायती अंदाज में एक डिसेंसी के साथ इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं। बिल्कुल, शायद वो एक ट्वीट आपने देखी होगी, जब परवेज़ खटक पार्टी लॉन्च कर रहा था, महमूद खान साहब दोनों नौशेरा में जलसा कर रहे थे, तो उसमें मैंने लिखा था कि मतलब 5 साल या 10 साल के अंदर वाहिद जलसा, सबसे बड़ा जलसा गालम गलोच के बगैर, बिल्कुल याद है, बिल्कुल सही है। इसमें बिल्कुल मतलब जो कोई शक नहीं है। और तहरीक इंसाफ वाले भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मतलब जो उनसे हुई थी गलतियाँ थी और जज्बात में गए थे, जैसे कि मतलब उन्होंने अपनी हुकूमतें ख़त्म कराई, अब उनको पता चल गया है। और चूँकि वो एक हाइप था, दूसरा ये कि उनके लीडर का उनको एक शे हासिल थी जिसकी वजह से मतलब जो गले में वो डाल के, झंडा डाल के तो कुछ भी वो करते थे, और उनको एक मोप था, जो भी मतलब जो वो कहते थे जी कप्तान ने कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है, वो चीज़ें बिल्कुल जो है गुज़िश्ता 5-6 महीने के अंदर जो है ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन मतलब जो कम हुई है। उनको अब पता चल रहा है कि भाई जो हम कर रहे थे या जो हम करेंगे उसका नुकसान होगा। वरना अभी भी ये है कि जैसे ये एक और बंदा निकल आया हुआ है, मतलब जो आप मेंटेलिटी देखें ना, अब नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन जो खुद साख्ता है लीडर बना हुआ है, तो बस जो भी देखे ना एक मोह की तरह उसके पीछे चले जाते हैं। तो उसकी गाली जो है वो उनका नारा बन गई है। मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है। घर में मतलब जो है अगर वालिद होता है तो बच्चे मतलब जो है गलती करते हैं तो मारता भी है, रोकता भी है, वो भी करता है। वो इसीलिए करता है ताकि मतलब जो है एक सिस्टम के तहत तले, ये एक मतलब जो है उसके तरबियत के तहत आगे बढ़े। तो वो चीज़ें अब काफ़ी हद तक मतलब जो है अपने उस पर जा रही है, और बहुत सारे लोगों को एहसास हो भी गया है कि जो है निज़ाम इस तरह के नहीं चलते कि जिस तरीके से मतलब वो करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से मतलब जो है वो करते हैं। दूसरा ही कि आप ये देखें ना, मैं एक बात और मतलब मैं करना चाहता हूँ कि बाकी हमारी जितनी भी सियासी जमात है, चाहे मतलब PMLN हो, पीपल पार्टी हो, नून लीग, ANP हो, जितनी भी सारी है, उनसे वोटर जो है, आवाम जो है जी, उनसे नौकरी भी मांगते हैं, उससे महंगाई कम करो भी, पेट्रोल भी कम करो जी, थाना तहसील भी कराओ। ये वाहिद जमात है जिनसे कोई कुछ नहीं मांगता। मतलब जो है अब ये मतलब जो आप इधर देखें ना, तो फिर मतलब जो आगे इसका क्या बनेगा? इस तरह तो नहीं होता। वोट दे के फिर रिस्पॉन्सिबल होता है बंदा। आप उनसे मतलब कर सकते हो कि 5 साल में आपने मेरे लिए क्या किया। वो चीज़ें काफ़ी हद तक आप मतलब जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ जा रही है। और दूसरा ये कि आपको अभी आपको नज़र भी आ रहा है ना, जितनी भी आपकी बड़ी पार्टी है उसके लीडर्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि मतलब जो गुज़िश्ता इलेक्शन में नहीं थे। अब मतलब आपको आफ्ताब शेरपाव भी नज़र आ रहा है जो कि मतलब जैसे सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेयर है, मतलब जैसे सियासत के आपके मतलब वो भी है। सॉरी, उसी से लिंक करके मिसाल के तौर पर जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात है, वो पूरे पाकिस्तान को, आपका प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। देखे, फहीम ने बात की, बिलावल भुट्टो ने सबसे ज़्यादा NP के बाद या JOI के बाद सबसे रिकॉर्ड तादाद में कन्वेंशन की। ठीक यार, आप जावेद साहब पाकिस्तान टेलीविज़न के रिकॉर्ड से या जिन इदारों में हम काम करते हैं वहाँ से निकाल लें, बिलावल भुट्टो की तमाम एक्टिविटीज़ में जो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने की है, कोई एक भी ऐसी बात मुझे बताए
जिससे नफरत की बू आ रही हो, और जिससे तसादुम की जिस हमादत- तरीके से ये तो क्लेम ये- करते हैं ना खवातीन का, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो उसमें एबटाबाद में था कन्वेंशन था, उसमें मतलब हजारों की तादाद में खवातीन चतराल में निकल आई, चतराल में आई, फिर इधर केपी में, ये पिशावर में ज़ाहिर अली शाह के घर पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जी जी शाही घर। लेकिन ना कोई उससे वो हुआ कि भाई हमारे पास इतना फोर्स है, ना वो एक तरीके से मतलब, और ये हमारी रिवायत है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब खवातीन इसी तरीके से आगे बढ़ती है, इस तरीके से नहीं कि मतलब जी मैं बस डाल के मतलब दुपट्टा उसमें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब भी ऐसा नहीं है कि कोई एक जुमात के उसमें मतलब खवातीन की पार्टिसिपेशन थी, लोग निकल रहे हैं, तरीके से निकल रहे हैं, और ये जब यूथ मतलब जो आपके सामने हो ना, तो बड़े से बड़ा जो लीडर होता है मतलब जो वो फिर उसी तरह सामने नहीं आता, क्योंकि उनको अपनी इज्जत की फिक्र होती है। बिल्कुल अब इस इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं, जो पुराने लीडर्स भी थे, पुराने वर्कर्स भी थे, तो वो निकल आ रहे हैं। हाँ, ये स्पेस मिल रही है। अभी आज भी मैं यहाँ खबर पढ़ रहा था कि जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं उसमें सबसे ज़्यादा JUI की हैं। JUI की 19 नशिस्तों के लिए उनके रिजर्व सीट्स के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। चंद खवातीन आजाद हैसियत से जनरल सीटों पर भी निकल रही है, जनरल सीटों के लिए भी कंटेस्ट करें। ये भी एक हमारी खवातीन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के लिए बहुत अच्छी, बल्कि मजमूई सियासत के लिए भी बहुत सेहत अफजा खबर है। हमें जरूर क्रेडिट देना होगा, जरूर बताए कितनी 115 खवातीन है सर, अच्छा, 122 नशिस्तों पर है, ऐसे सूबे के बारे में जिसके बारे में तासुर बहुत बिल्कुल सही, नेगेटिव है। 65 हलकों पर हैं। और डॉक्टर सवेरा प्रकाश जी हाँ, ये पीपल्स पार्टी के टिकट सिलेक्शन लड़ेंगी, PK ओम 50 प्रकाश बोनेर की से, साहिबजादी हैं। उनकी साहिबजादी हैं, बिल्कुल वो सिलेक्शन लड़ेंगी। बात यह है कि इसमें हमें क्रेडिट देना होगा 2013 से 18 की कौमी असम्बली को, जब इलेक्शन एक्ट पास हो रहा था तो उन्होंने 5% खवातीन के टिकट लाजमी किए थे, तो इसलिए भी तमाम पार्टियां उन खवातीन को आगे ला रही हैं। इसके अंदर सर अभी आपने सवाल भी किया, पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हैं, हमें ये मानना पड़ेगा, पार्टियां यहाँ कमजोर हैं, शख्सियात बहुत मजबूत हैं, इसीलिए हमें एक ही शख्स चारसद्दा से अगर देखा जाए, मैं नाम ले लेता हूँ, 2008 में फजल शकूर खान ANP से MPA बने, 2013 में वो JUI से MPA बने, 2018 में वो PTI से MPA बने। अब एक ही हल्के से एक ही बंदा 3 अलग पार्टियों से, अभी फिलहाल PTI में है, अभी तक PTI में है, और भी है ना ये नूर आलम खान साहब देख लें, पीपल्स पार्टी से थे, फिर वो PTI और अभी JUI। तो ये शख्सियात असल में पार्टियां वहां पे उस तरह काम नहीं करती हैं। और सर जिस आपने जिक्र किया जमात इस्लामी का, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा निज़ाम JUI का भी है। अगर आपको याद हो, एक टाइम पे शिरानी साहब वो बड़ा टफ टाइम दे रहे थे मौलाना साहब को, फिर उन्होंने जरगे करके उनको बिठाया कि आप इलेक्शन ना करें, इतना शफाफ निज़ाम था। और ANP का नीचे लेवल का बड़ा अच्छा निज़ाम है, इसमें कोई शक नहीं, जो विलेज और नेबरहुड काउंसिल है, ऊपर आके थोड़ा सा फिर वो फैमिली का सिस्टम आ जाता है। इन पॉलिटिकल पार्टीज ने जब तक खुद को बेहतर नहीं करना है, यही शख्सियात कैश इन करेंगी, आवाम का मसला हल नहीं होगा। खवातीन की बात आई, जो आपने जिक्र किया 19 खवातीन, तो पहला नाम जो है वो मौलाना साहब की ही फैमिली की खातून है, 2 बार वो MPA रह चुकी हैं, तो अब देखें फिर वहाँ से ख़ानदान ही आगे आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें इस ख़ानदान से निकलना होगा। जिस तरह आपने जिक्र भी किया, खटक साहब ने अपने ज़िले में 3 हल्के तो उन्होंने खुद रख लिए, 2 उनके दामाद के हो गए, 2 उनके बेटों के हो गए, 7 हल्के पूरे हो गए। तो ये चीज़ थोड़ा हमें इससे निकलना होगा। वर्कर्स को आप स्पेस देंगे तो ही वर्कर ऊपर आएगा, और वर्कर को उम्मीद होगी तो वर्कर वोटर को निकालेगा। यहाँ पे तो जहाँ सीट बचती है, तो बल्दियात पे भी खटक साहब का बेटा यहाँ पे आ गया, अली अमीन का भाई वहां से मेयर बन गया, दुरानी साहब का बेटा भी मेयर बन गया, अपने ही लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं। ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कर रहे हैं। सियासी जमातों के अंदर जो है वो जमहूरियत जो है इसको परवान चढ़ाना होगा, और ये जाहिर है कि अब नया दौर है, हर बंदा हर चीज़ से बाखबर रहता है। सियासी जमातों को भी इस नए दौर के साथ एक तो नए चेहरों को भी सामने लाना होगा। तो नए चेहरों की क्या पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी जमातें हैं उसमें, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक।
हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अकील यूसुफजई साहब, एक तो हम देख रहे हैं कि एक जमात जो थी तहरीक इंसाफ, वो उनका दावा था नए लोग नए लोग नए लोग, अगरचे कि वो बाद में फिर उनके साथ वही मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग मिल गए। लेकिन बहरहाल हमें क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो कुछ नए चेहरों को, यूथ को मौके दे रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? देखिए, हर प्रैक्टिस का एक अस्कुल अमल रद्द-ओ-अमल भी होता है, अस्कुल अमल भी होता है। हमने देखा जिस पार्टी का आपने नाम लिया उसमें लोगों की जाने की या उस पार्टी की मकबूलियत की एक वजह भी थी कि उसने एक पॉलिटिकल स्टेटस को ने तोड़ा हुआ था। उसकी मजबूरी थी या प्लानिंग थी या जो कुछ भी था, मगर उसने आम लोगों को एक स्पेस दे रखी थी। उसके बाद पता चला कि भाई जो फहीम की जनरेशन के लोग आए हैं ये अली अकबर और जावेद और अकील के साथ जो है ना उस तरीके से चलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि ये कनेक्ट हो गए थे। हमारी न्यू जनरेशन जो ना कनेक्ट हो गई थी इंटरनेशनल अफेयर के साथ, पाकिस्तानी अफेयर तो छोड़े इंटरनेशनल अफेयर के साथ, वो बहुत बड़ी तब्दीली थी। ये अलग बात है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। सच्ची बात यह है, हम जब दोस्त बैठते हैं कि यार एक पार्टी के लीडर ने इतनी बड़े स्ट्रेंथ को जो है ना नाराबाजी में, गाली गलोच में, मुजाहमत में और गैर ज़रूरी चीज़ों में जो है ना इन्वॉल्व करके ज़ाया किया। ये हमेशा हमें इसका दुख उनको है या नहीं, मगर हमें है। देखिए, फहीम ने जिस तरीके से बात की, हमें इस वाले जो टिकट इश्यूज हो गए हैं मुख्तलिफ पार्टियों की, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करता हूँ, 2-3 पार्टियों की हमें ट्रेंड में तब्दीली देखने को मिली है। अवामी नेशनल पार्टी पहली नंबर पर। अवामी नेशनल पार्टी ने पहली बार बहुत से यंगस्टर्स को, और जिसको हम ट्रेडिशनली अननोन लोग कहते हैं या समझते हैं, उनको टिकट जारी किए हैं। और उसकी एक वजह शायद ये भी है कि अवामी नेशनल पार्टी के दोनों जो लीडर हैं मरकजी, हैदर हूती, जब हम उसकी बात करते हैं बिलावल भुट्टो की, तो मैं हैदर हूती के रवैये से जो है ना मैं उससे भी बड़ा मुतासिर हूँ। देखो, कल उन्होंने इतने सख्त अल्फाज को इतनी खूबसूरत अंदाज में एक कन्वेंशन में इस्तेमाल किया है। और आप मुझे बताएं कि वो जो उनके बदतरीन मुखालिफ होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि यार जावेद इकबाल साहब, मतलब मतलब पोलाइट तरीन लीडर अगर इस सूबे में है तो एक तो वो यंग है। दूसरी बात यह है कि एमल भी, और फिर उसमें कम्बिनेशन ये है कि एमल थोड़ा सा तेज है, वो थोड़ा सा जानेहाना जाते हैं, उम्र का तकाजा भी है, और वो जानबूझकर इस तरह कर भी रहे, इतना सादा नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश। और हैदर का तो एक बैलेंस आ गया है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि उसी पार्टी में सबर बिलोर भी है, उसी पार्टी में सरदार बाबक भी है, मगर ऑन द अदर हैंड उसी पार्टी में इफ्तिखार जैसा बंदा भी है, बिलोर साहब भी है। तो कहना यह है कि अवामी नेशनल पार्टी ने सबसे ज्यादा नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एनपी की रिवायत नहीं थी। इसके अलावा जो जेवाई है, मुझे उसमें भी नए चेहरे मिले हैं। और जमात इस्लामी तो है ही एक, उस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जमात इस्लामी तो बहुत मिसाली एक पार्टी है। जो दो चीज़ें हम मिस कर रहे हैं और जिसका शायद के नोटिस भी लेना चाहिए, उस पर अफसोस भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क़यादत के फुक़दान का सामना है। ये दोनों पार्टियां उस तरीके से डील नहीं कर रही इलेक्शन कैंपेन को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जिस तरह उनको करना चाहिए। इसको हम इस तरह से कोई स्पेस नहीं दे सकते कि जैसे अकील साहब भी फरमा रहे थे कि हमने अक्सर सियासी जमातों में देखा है कि कुछ नए लोग आ रहे हैं, ये एक अमल है, ये एक एनकरेजिंग तो है ना बारह? बिल्कुल है। और ये खासकर जो ये पीडीएम की जमात है जो है, जो 12-13, इनके पास मतलब जो है ना रिस्क लेने का मौका नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 10-12 साल से मतलब जो है इन्होंने बड़ा टफ टाइम गुजारा। और वो ये तो तब पार्टी मतलब रिस्क लेती है कि उनकी पोजीशन अच्छी हो, तो बीच में से मतलब जो है नया बंदा, कमजोर बंदा मतलब जो है वो निकालते हैं ना। जैसे कि टीम में आप 11वें 10वें नंबर पे एक कमजोर सा बैठ के, इस बार तो इनके पास मतलब जो है कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत कमजोर हो गई है। ये जो तहरीक इंसाफ है, इसने बड़ा टफ टाइम, चाहे मतलब जो है वो ख़राब तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। अब ये मतलब जो है ये पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद ये जो बड़ी जमातें हैं ना, इनके लिए एक इम्तिहान है और मेहनत करने के दिन है जो बाकी रह गए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपने एक दौरा किया वो जी
खंबा खड़ा किया तो उसको वोट मिलेगा। हाँ, नहीं, ये एक अहम बात है। लोगों को घरों को जाएंगे। अब वो ट्रेंड नहीं है कि आप खंबा खड़ा करेंगे तो आपको नहीं वोट मिलेगा। नहीं, अब मतलब ट्रेंड सारे बदल गए। दूसरा ये कि ये जो बड़े बड़े जलसों वाला ट्रेंड है ना, ये भी तकरीबन मतलब जो है वो नहीं है। हम गए यूनिवर्सिटीज में, हमने यूथ से बात की कि भाई आपको किस तरह के मुहिम चाहिए, इस पे हमने काम किया। लोगों का ये नहीं है कि मतलब जो है वो आके उसने 1 लाख बंदा खड़ा किया, मंशूर पे उस पे। और दूसरा ये कि बंदे को देखते हैं कि उसका पास्ट क्या है, ये क्या कर सकेगा, जज करते हैं। तो इनको जो है बड़ी मेहनत करनी होगी, लोगों के पास जाना होगा। अभी तक हम देख रहे हैं कि मतलब जो है बड़े पार्टियों में से एक बिलावल ही आया हुआ है इधर 1-2 दफा। अब मतलब जो मियाँ साहब की भी आना पड़ेगा, और बल्कि मियाँ साहब को आना चाहिए था। और इधर क्योंकि अगर वो नहीं आ सकते थे, ये बहुत अजीब ट्रेंड है कि मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने, एक तो ये है को पेशावर आए नहीं है जब से वो तशरीफ लाए हैं, लेकिन उनके प्लान में है, जैसे कि फहीम ने खबर दी है। और उसमें इतलात ये भी है कि जब वो आएंगे तो बहुत बड़े बड़े बुर्ज जो है ना वो उल्टे जाएंगे। उनका प्लान बेसिकली जो था वो नवंबर का आखिरी हफ्ता था, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा मामला आप सबको पता थोड़ा डिले हो गया, और फिर उन्होंने पार्टी टिकट्स के हवाले से शेड्यूल आ गया, तो उनके सारे वो मीटिंग्स आ गई थी। अब उनका प्लान जारी बात है जनवरी में ही है कि वो आएंगे। दूसरी बात ये है कि बिलावल यहाँ पर आए, उन्होंने 13 या 14 वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं। वर्कर आके बैठा भी, सुना भी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कोई प्लान नहीं दिया उन्होंने। खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या है? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ANP वाहिद जमात है जिसने खैबर पख्तूनख्वा के लिए प्लान दिया है। जमात इस्लामी ने एक प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन प्लान क्या है? वो कहते हैं जी हम लोग NFC करेंगे, PFC करेंगे। नहीं, ग्राउंड पे एक बंदा अगर आपसे हल्के में आप उससे वोट मांग रहे हैं तो क्या होगा उसके लिए? ANP ने इस बार स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये की है, इन्होंने एक सूबाई प्लान दिया है और फिर हर जिले को बोला है कि आप अलग से प्लान दें। यानी अगर नौशहरा का मसला है तो पेशावर का मसला नहीं है, बनू में मसला कुछ और है, मैं क्यों उसके प्लान को फॉलो करूं? एक वाहिद जमात जो कि हमें तैयार नजर आ रही है वो ANP है और JUI ने प्लान तो नहीं दिया, लेकिन JUI को बहुत सपोर्ट है 2021 के बल्दियाती इंतखाब से। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 34 तहसीलें उनके पास हैं, और 34 तहसीलों में से पेशावर की बड़ी बड़ी तहसीलें हैं जहां पे उनका हल्का 2 से 3 सूबाई असेंबलियां, बल्कि पेशावर का जो मेन सिटी का हल्का है वो 8 सूबाई असेंबली के हल्कों का बराबर है। तो उनके पास 50 से लेके 60 ऐसे हल्के हैं जो कि उनके हाथ के नीचे हैं और उन्हें उसको रिटेन करना है। तो तैयार जमात हमें यहाँ जमीयत ही नजर आ रही है इस वक्त, लेकिन क्या उसको वो कैश इन करती है या नहीं, ये अब जमीयत पे डिपेंड करता है। आपने यंग ब्लड की बात की, यंग ब्लड भी फैमिली के अंदर ही है। अरबाब आलमगीर साहब थे तो यंग ब्लड जो है वो अरबाब ज़रक आ गया, उन्हीं का बेटा आ गया। यहाँ पे गुलाम अली साहब थे तो यंग ब्लड जो है वो जुबैर अली आ गया। यहाँ पे अकरम दुरानी साहब थे तो यंग ब्लड जो है वो जाहिद दुरानी साहब आ गए। परवेज खटक साहब थे तो यंग ब्लड जो है वो इब्राहिम साहब आ गए। तो ये तमाम चीजें खानदान से निकल नहीं रही हैं। जब तक आप वर्कर को एटलीस्ट बल्दियात के अंदर ही सही आप उनको स्पेस देंगे तो फिर वो आपको नया माइंड आएगा, नई स्ट्रेटेजी आएगी। यहाँ पे हमें एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है, वो ये है कि हर जमात का अपना मंशूर है। सीट एडजस्टमेंट बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि मेरा मसला मेरे हल्के में जमात इस्लामी हल कर सकती है और वो जमात कहती है कि जी आप ANP के बंदे को वोट दें। तो मैं पिछले 5 साल उसके खिलाफ यहाँ पे कैंपेन करता रहा हूँ, उसके बंदे ने मेरा काम नहीं किया और एकदम से मुझे कहा जाए कि आप जाके लालटेन पे ठप्पा लगाएं। हाँ, ये बहुत से जो बड़ा मुश्किल होता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी और कुछ जो एक तरजीहात हैं जी अपनी पार्टी के हवाले से वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। अली अकबर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, ये मैं इसकी बात करूंगा। एक तो ये चलो आपका प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है, अकील साहब इधर की बातें बताए जो है, क्यों नहीं। एक तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी जितनी भी जमातें हैं ना, वो कोई मतलब जो है 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वो सारी जो इस पोजीशन में है कि जी मतलब जो है हम ही है, हम लीड करें। एक जो हवा बनती है ना इलेक्शन से 2 महीने 2.5 महीने पहले तक, वो अभी तक हमें नजर नहीं आई है, वो बनी नहीं है, चीज क्लियर नहीं हो रही। तो जो भी सियासी जमात जो है मेहनत करेगी, जो भी अपना मंशूर सही तरीके से देगी, वही जमात जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। अभी तक मतलब हम इसको नहीं कहा, हाँ इसको हम नहीं कर सकते। उम्मीदवार बड़ा मैटर करते हैं, क्योंकि अभी देखिए पेशावर के अंदर जिस आपने कहा कि जी यंग ब्लड, तो जब से मेरी पैदाइश हुई है उससे पहले से गुलाम बिलोर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस बार भी इलेक्शन लड़ेंगे वो। अच्छा, नहीं ये तो फिर आप उसी मौजू की तरफ चले जाते हैं ना, हम जरा अब आगे चले गए। मैं ये चाह रहा हूं कि आपने ANP की बात की, JUI की बात की, आपने कहा कि JUI की तैयारी है। अवामी नेशनल पार्टी के जिस भी रहनुमा से अकील यूसुफजई साहब मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि हमें बुलाएं और हमसे हमारा मंशूर पूछें, हमसे प्रोग्राम मांगें,
ہم کو چیلنج کریں آپ. ANP کا تو یہ ایک پہلو. جمعیت علماء اسلام کی جو کمپین کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تو تحریک انصاف کے وقتوں میں جمعیت علماء اسلام کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 1 سال سے نہیں بلکہ گزشتہ 10 سال سے وہ موومنٹ میں ہیں, اس کا ان کو ایک فائدہ ہونا ہے, یعنی ان کی تو کمپین چل ہی رہی ہے اس طرح سے. ANP اور JUI دونوں پہ کمنٹ کر دیجیے گا. دیکھیں میرے خیال میں تو ایک کمبینیشن اگر بنتی ہے, جو ایک منظرنامہ, جس طرح علی اکبر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے نا کہ ابھی تک ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ, میری پارٹی کا بندہ وزیر اعلیٰ بنے گا, مگر ہمیں اس کا جو مستقبل کا پارلیمانی منظرنامہ ہم تینوں کو تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے. کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ اکیلے حکومت کرے, اور یہ اچھی بات بھی ہے. خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہے, مرکز کے ساتھ جو معاملات ہے, مخلوط حکومت نے ڈیلیور کیا ہے, ڈیلیور کیا نہیں, اور ہمارے مسائل جو ہے نا, اس لیے ہم اس پروگرام میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل سن کی پالیٹکس سے یا پنجاب کے پالیٹکس سے یا مرکز کے پالیٹکس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے کو درپیش نہیں ہے. یہ فرنٹ لائن صوبہ ہے جس نے پاکستان میں ان تمام ایکٹیویٹیز کو ممکن بنایا. سب سے زیادہ قربانیاں ہماری فورسز نے, ہمارے پولیٹیکل ورکرز نے. آپ نے جن پارٹیوں کے نام لیے ہیں, کوئی ایک پارٹی مجھے بتائے اس والے 9 مئی کے پارٹی کے علاوہ کہ اس پر جو ہے نا ٹیسٹ نہیں ہوئے ہو. اس وقت بھی ہماری 3 پارٹیاں, مسلم لیگ نون, ANP اور JUI ایون, وہ انڈر تھریٹ ہے, اور وہ جینوئن تھریٹ ہے. پارٹیوں کو حکومت کے ساتھ, فورسز کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اس میں ہمیں زیادہ پتہ ہے ان سے کہ تھریٹ لیول کیا ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کو معاشی تباہی کا سامنا ہے. خیبر پختونخوا پر اس والے ٹینیور میں جو 2 ٹینیور تھے, جو 1000 سے زیادہ, 1000 ارب سے زیادہ قرض ہے, اور اس کے علاوہ تقریباً اتنی ہی, فہیم اس پر بہت اچھا کام کرتا ہے کہ مرکز کے ہم ذمہ ہمارے کتنے پیسے ہیں, اس 3000 ارب اندازہ لگائے. ٹھیک ہے, تو جو ایک سیکیورٹی کا ہے کہ فرنٹ لائن صوبہ ہے, ہم لڑیں گے, ہم قربانی دیں گے, تو باقی لوگ جو ہے نا وہ جا کر وہاں پر الیکشن کیمپین کرے گی. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنلی ہم پر بارگیننگ جب ہوتی ہے, انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے فریم ورک میں ہوتی ہے. تو خیبر پشاور جو ہے نا, پشاور کو صرف ایک شہر یا کہ چند اتنے حلقے ہیں, اس طرح یہ جو بات انہوں نے کی نا, ہمیں یہ ہمارے لیڈر یہ بات مطلب جو ادھر جا کے پھر یہ بات نہیں کرتے. یہ مسئلہ ہے کہ بھائی مطلب جو قربانی بھی ہم دیتے ہیں. پاکستان کی معیشت چلتی ہے قربانی سے, اور قربانی میں سب سے پہلا نمبر ہمارا ہی آتا ہے نا. یہ دیکھیں کل کیا ہوا ہے, کل 9 مطلب وہ 25 کرسمس کے حوالے سے آپ میڈیا کا ریکارڈ دکھا کر دیکھ لیں. ہم تینوں مین اسٹریم میڈیا ہاؤسز میں کام کرتے ہیں, سب سے زیادہ کرسمس کی ایکٹیویٹی جو ہے خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار خدا کے بندو یہ جو آپ کو تشدد پسند کہا جاتا ہے, شدت پسند کہا جاتا ہے. تیسری بات کیا ہے, دیکھیں یہ تیسری بات کیا ہے, تیسری بات یہ ہے, ہم آہنگی کا ثبوت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس والے تمام پولیٹیکل اور الیکشن پروسیس میں ہم چاروں کو, اور پوری دنیا میں آپ کا پروگرام جو لوگ دیکھتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ, ہمیں اپنے پولیٹیکل فورسز کے علاوہ جو ان تھریٹس کے باوجود وہ ایکٹیویٹیز کریں, ان کو سپورٹ تو کرنا ہی چاہیے. مگر ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز نے, خاص کر ہماری پولیس نے, جس طریقے سے ان تمام ایکٹیویٹیز کو سیکیورٹی فراہم کی, اس کے باوجود کہ ایک پارٹی کی جانب سے یا چند لوگوں کی وجہ سے ان پر جو ہے نا تنقید کی جا رہی ہے, میرے خیال میں ہمیں بلا شبہ بغیر کسی تردد کے ان کے رول کو نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, بلکہ تمام پارٹیوں سے گزارش بھی کرنی چاہیے کہ آپ لوگ خدا را تھریٹ لیول کو یا چیلنجز کو سمجھتے ہوئے الیکشن کیمپین کے دوران حکومت کے ساتھ یا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو تعاون کریں. یہ میں تھوڑا سا بتا دوں, آپ کو موقع مل گیا ہے. یہ فرنٹ لائن پہ ہے, یہ صوبہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور پولیس بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی الیکشن کی بات میں کروں گا کہ ہمیں کتنے 1.5 لاکھ تک پرسنل چاہیے, جو کہ 56,000 اس دن CM سے اچھا اتنے مطلب 40,000 سے زائد ہی کر دے, اتنے ہمارے مطلب جو ہے سیکیورٹی پرسنل کم ہے. دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب جو ہم کس حالت میں یہ دہشت گردی لڑ رہے ہیں. 2007-8 میں مطلب پرچیزنگ ہوئی تھی یہ بلٹ پروف جیکٹوں کی اور یہ ہیلمٹوں کی, جو کہ سارے غیر فعال ہیں. ٹھیک ہے, اور مطلب جو اس سائڈ پہ آپ دیکھیں تو تھرمل گند, تو مطلب جو کیا کیا نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مطلب جو اسٹیج پہ کم از کم یہ جو ہماری پولیس ہے ان کو ایکوپڈ کیا جائے.
اور کیونکہ آگے انتخابات ہے اور ابھی تک جنوبی اضلاع کے سامنے روز مطلب جو واردات ہوتی ہے، لیکن ابھی تک نہ ہی صوبائی حکومت نے نہ ہی کوئی ڈپارٹمنٹ نے یہ فریاد کی ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اگر دیکھا جائے تو کل اور آج 3 امیدواروں کے گھر کے باہر دھماکے ہوئے ہیں، کل بھی ہوئے ہیں، آج بھی ہوئے ہیں۔ حالات مشکل ہیں۔ یہاں پہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز انتہائی سخت لائن لیتی ہیں کہ مجھے تو ریلی کرنی ہے، میں تو یہاں پروگرام کروں گا۔ آپ کے لیے ایک طریقہ کار وضع ہے کہ آپ نے جہاں ریلی کرنی ہے، جہاں آپ نے جلسہ کرنا ہے، آپ ڈپٹی کمشنر کو ایڈوانس میں بتا دیجئے کہ جی یہاں پہ میں نے یہ پروگرام کرنا ہے، ڈی پی او کو بتا دیجئے، وہ آپ کو سیکیورٹی دے دے گا۔ اول تو یہ اس کی پابندی ہے ہی نہیں، یہ کام اس کا نہیں ہے۔ آپ کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو سیکیورٹی دیں، آپ کے وہاں پہ رضاکار موجود ہوں، ہر ایک چیز وہاں پہ وہ خود چیک کریں۔ لیکن اگر پولیس آپ کو سیکیورٹی دیتی بھی ہے، یہ جو باجوڑ کا مسئلہ ہوا وہاں پہ ڈی پی او اور ڈی سی نے یہی کہا کہ ہمیں تو معلوم تھا ہی نہیں یہ تقریب کر رہے ہیں، اور پھر جب اتنے لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے تو تمام الزامات جی پولیس کہاں تھی، ڈی سی کہاں تھا، تو آپ اس کو بتائیں گے تو وہ کرے گا نا۔ بالکل، اور ضابطۂ اخلاق جو ہے جو بھی ہے وہ بھی یہی ہے۔ اس میں جاوید تھوڑی سی ایک تجویز ہے ہماری، کب تک ہم یہ مطلب ہزاروں لوگ جمع کریں گے اور یہ کریں گے؟ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی مسئلہ ہے، لوگ بھی مطلب جو چینج ہو گئے، ہاں مہنگائی سے تنگ ہے، مطلب کہیں بھی کر سکتے جی جی 1-2 روز بے روزگار نہیں گزار سکتے۔ اس کے لیے ایک طریقہ ہونا چاہیے، ایک جگہ ہو اس میں سارے لیڈر جائے، مطلب کرے جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علی اکبر صاحب آپ کا، عقیل یوسف زئی صاحب آپ کا، محمد فہیم صاحب آپ کا۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو انتخابی مہم ہے اور جو ایک سیاسی گہما گہمی ہے، اس حوالے سے ہمارے دوستوں نے اور ہمارے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ اپنے تجربات اور تجزیات کو شیئر کیا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک فرنٹ لائن صوبے کا کردار ادا کیا تھا، اور وہ خطرات ابھی کم نہیں ہوئے۔ ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں انتخابات کی جانب بھی جانا ہے۔ یہاں کی سیاسی جماعتیں پرعزم ہیں کہ وہ انتخابات کی طرف جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انتظامیہ ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے تعاون کرنا ہوگا۔ جہاں جہاں کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو انتظامیہ کو بتانا ہوگا، اور ضابطۂ اخلاق جو ہے الیکشن کمیشن کا، اس کو فالو کرنا ہوگا۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔